Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah. Kita bersyukur kepada Allah Bapa kita yang begitu mengasihi kita dan masih memberikan kesempatan kita untuk menghampiri Dia bersama-sama dengan saudara seiman beribadah kepadanya. Mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan suci, suci, suci. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Allah Bapa begitu mengasihi kita, Allah mengutus anaknya Tuhan Yesus untuk menebus kita. Mari dengan pujian, dengan penuh syukur kita menaikkan pujian. Puji Tuhan Allah penebusku, KPPK nomor 43. Allah Bapa kami yang di dalam surga, kami naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau memelihara kami hari lepas hari, bahkan Engkau memberikan kesempatan kepada kami, Engkau mengundang kami untuk hampir di hadirat-Mu ya Tuhan, untuk bersekutu, beribadah bersama-sama dengan saudara iman menyembah Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang patut kami sembah ya Tuhan.
karena Engkau adalah Allah yang menjadi sumber kekuatan kami, tempat kami bersandar. Oleh karena itu pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Mohon kuduskan dan sucikan hati kami, agar kami tak kalah menyembah-Mu ya Tuhan. Kami memuliakan dan memuji-muji Engkau. Kami membesarkan nama-Mu dan mengagungkan Engkau ya Tuhan. Bahkan tak kalah kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami ingin mengenal pengajaran-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah guru yang agung, di mana kami tempat belajar dan tempat bersandar. Oleh karena itu ibadah pagi hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Pujian yang kami sampaikan kiranya sungguh-sungguh memuliakan Engkau. Doa yang kami sampaikan ya Tuhan, kiranya kami boleh berbicara dengan Engkau ya Tuhan. Dan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan, kiranya boleh pengajaran bagi kami dan kekuatan bagi kami, dan untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau saja yang berkenan dan Engkau saja yang menikmati ya Tuhan, karena kami ingin menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Amin. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan. Pagi hari ini ya diambil dari dua Injil, yaitu Markus pasal 3 ayat 14 dan Lukas pasal 6 ayat 40. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Markus pasal 3 ayat 14 dan Lukas pasal 6 ayat 40. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Sidang jemaat, silakan duduk. Mari masing-masing kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan dosa apa yang sudah kita lakukan. Berapa sering kita berbuat dosa, berapa sering kita tidak taat kepada Tuhan. Kita berdoa mohon pengampunan daripada Tuhan. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Masing-masing kami sudah menyampaikan permohonan ampunan daripada-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah yang mampu menghapus dosa-dosa kami. Karena Engkau ya Tuhan yang mampu menyelamatkan kami daripada dosa. Ya Tuhan, dengarlah doa kami. Dengarlah keluh kesah kami ya Tuhan. Karena kami ingin sebenarnya Tuhan hidup menyenangkan-Mu. Kami ingin ya Tuhan melakukan hal-hal yang Kau suruh dan Kau perintahkan. Tapi seringkali kami lemah ya Tuhan. Seringkali kami berlaku dan berturut-turut melakukan dosa kepada Engkau. Tuhan, ampunilah kami. Mohon Kau kuduskan dan sucikan kami ya Tuhan, agar hidup kami ya Tuhan berkenan dan layak sebagai anak-anak-Mu.
Dan ingatkan kami selalu ya Tuhan untuk melakukan hal yang Engkau kehendaki. Terutama di dalam hidup kami ya Tuhan, di dalam menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, kiranya Engkau pimpin hidup kami, agar boleh menjadi terang-Mu ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah keluarga kami. Dan Kau kuatkan kami ya Tuhan untuk tidak mengulang-ulang melakukan dosa yang sama. Dan ajarlah kami dan selalu ya Tuhan mengarahkan pandangan kami kepada Engkau. Karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan-Mu. Kami mohon Kau kuatkan kami di dalam menjalani hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Allah menganugerahkan keselamatan kepada kita melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, menaikkan pujian namanya Yesus. KPPK nomor 38. Tema Yesus Sang Guru yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Irwan Hidayat. Sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara Komisi Wanita.
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat kekasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹们，大家早上好。 Mari kita siapkan hati kita untuk menerima pemberitaan firman Tuhan. 让我们预备心来领受上帝的话语。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告。 Kami datang ke hadapan-Mu Tuhan sebagai murid-murid-Mu. 主啊，我们来到你面前，我们是你的门徒。 Di hadapan Tuhan yang adalah guru kami memohon, ajarlah kami ya Tuhan. 在我们伟大的上帝，我们的教师面前，我们谦卑的求主来教导我们。 Terangilah hati dan pikiran kami supaya kami dituntun mengerti kebenaran firman Tuhan. 求主光照我们的心怀意念，带领我们，使我们可以明白你的话语。 Kami berdoa dan memohon di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. 我们奉我们的救主耶稣基督的名祷告， Amin. 阿门。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sekali lagi akan saya bacakan dua bagian Alkitab yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan pada hari ini. 弟兄姐妹们，我要重复读两处圣经，就是我们今天的经文。 Mari kita bersama memperhatikan yang pertama Injil Markus pasal 3 ayat 14. 首先是在马可福音第3章14节， Markus pasal 3 ayat 14, saya akan bacakan terlebih dulu di dalam bahasa Indonesia. 马可福音3章14节，先用印尼文读。 Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. 他就设立12个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道。 Bagian yang kedua kita perhatikan dari Injil Lukas pasal 6 ayat 40. 第二处的经文在路加福音第6章40节。 Injil Lukas pasal 6 ayat 40 di dalam bahasa Indonesia akan saya bacakan terlebih dahulu. 路加福音第6章40节，先用印尼文读。 Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. 学生不能高过先生，凡学成了的，不过和先生一样。 Saudara-saudara, tema khotbah pada hari ini adalah Yesus Sang Guru. 我们今天讲到的主题是耶稣教师。 Saudara, ada begitu banyak gelar yang disematkan pada diri Tuhan Yesus. 主耶稣的身上有很多各种各样的称呼， Di dalam Alkitab, saudara-saudara, Yesus disebut sebagai Tuhan. 在圣经里称耶稣为主， Di dalam bagian lain, saudara-saudara, dia disebut atau dipanggil sebagai Juru Selamat. 在别的地方称他是救赎主。 Dia juga disebut atau dikenal sebagai anak Allah. 我们也认识他是上帝的儿子。 Yesus sendiri pernah menyebut dirinya sebagai anak manusia. 耶稣自己称自己是人子， Dan orang lain pernah memanggil dia sebagai anak Daud. 众人也曾经称呼他是大卫的子孙。 Ada begitu banyak sebutan atau panggilan atau gelar yang disematkan kepada Tuhan Yesus. 人们给耶稣许多称呼或名称或者衔头， Tetapi saudara-saudara, ada satu gelar yang tidak boleh kita lupakan yang melekat pada diri Tuhan Yesus. 但是有一个称呼是在耶稣身上我们不可以忘记的， Yaitu bahwa Yesus adalah guru. 就是耶稣是教师或者夫子。 Lebih tepatnya saudara-saudara, dia adalah guru yang agung atau master teacher. 更明确的说，他是崇高的大教师。 Saudara, mengapa kita mengatakan bahwa guru merupakan gelar yang sangat tepat untuk disematkan pada Tuhan Yesus? 我们要来思想，为什么教师这个名称在耶稣基督身上是非常的符合？ Kalau kita memperhatikan masa pelayanan Yesus di dunia ini,
Yesus memulai pelayanannya dengan memanggil 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. 我们看到耶稣开始在这个世界上的服事的时候，他选召了12个人做他的门徒。 Selama kurang lebih 3,5 tahun masa pelayanan Yesus memang banyak hal yang Yesus lakukan. 在耶稣3年半的服事时间里，他做了许许多多的事， Yesus banyak melakukan mujizat, 他行了很多神迹， dia menyembuhkan orang sakit, 医治病人， dia membebaskan orang-orang yang kerasukan setan, 释放被鬼附的人， dia memberi makan orang-orang yang lapar. 给饥饿的人吃饱。 Tetapi sekalipun begitu banyak catatan Alkitab tentang pelayanan Yesus, Alkitab lebih banyak menceritakan pelayanan Yesus sebagai seorang guru. 但是虽然圣经记载了耶稣行了许许多多的事，最重要的是讲到耶稣身为教师的侍奉。 Masa pelayanannya dimulai dengan memanggil 12 orang menjadi murid dan dia menjadi guru atas mereka. 他开始服侍的时候，他选召了12个人做他的门徒，而他成为他们的老师或者夫子。 Saudara, sebagai guru Yesus bukan hanya mengajar 12 orang murid. 身为教师，耶稣不单单是教导12个门徒罢了， Melainkan saudara-saudara orang banyak juga menjadi murid-muridnya. 但是众人许多的人也成为他的学生。 Yang mendengar pengajaran Yesus bukan hanya 12 orang, 听耶稣教导的不只是12个人而已， tetapi orang banyak juga ikut mendengar pengajaran Yesus. 但是众人也在那边聆听耶稣的教导。 Dan Alkitab mencatat saudara-saudara bahwa semua orang yang mendengar pengajaran Yesus takjub mendengar pengajarannya. 圣经也记载，所有听耶稣教导的人，他们都惊讶，非常的稀奇。 Misalnya saudara-saudara catatan di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 28. 比方说，在马太福音第7章28节， Disebutkan bahwa orang-orang setelah mendengar pengajaran Yesus begitu takjub, begitu terpana atas pengajaran Tuhan Yesus. 这里说到众人听了耶稣的教训以后，大家都觉得非常的惊讶和稀奇，非常的敬佩。 Mengapa demikian saudara-saudara? 为什么会这样呢？ Karena ternyata orang-orang yang mendengar pengajaran Yesus menemukan ada perbedaan besar ketika Yesus sebagai guru mengajar dengan guru-guru mereka ketika guru-guru ini mengajar. 因为这些听众，他们发现，在耶稣的教导和他们通常他们的文士、他们教师所教导的方式非常的不一样。 Saudara, Matius 7 ayat 28 mengatakan bahwa orang banyak itu takjub karena mereka merasa waktu Yesus mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. 在马太福音第8章28节那边说，这些人听了耶稣的教导，觉得非常的稀奇惊讶，因为他们觉得耶稣是有权柄的教导他们。 Di dalam versi Alkitab bahasa Inggris, di dalam versi NIV dipakai kalimat one who had authority, seorang yang punya otoritas. 在第29节说，他教训他们正像有权柄的人。 Saudara, otoritas Yesus sebagai seorang guru bukan ditunjukkan dengan menampilkan diri sebagai guru yang galak atau guru yang killer. 耶稣身为一个有权柄的教师，不是表现在他很凶，或者是他好像冷面杀手一样的态度，不是。 Saudara, ada beberapa orang guru ingin tampil supaya murid-muridnya takut sama dia. 有一些老师，他们为了让学生怕他们， Dia kemudian menampilkan dirinya sebagai guru yang galak. 然后就表现得好像很凶的样子。 Sehingga murid-muridnya selalu takut ketika guru itu mengajar. 所以当老师教书的时候，学生们都很害怕。 Dalam hal ini, guru itu mempunyai otoritas dengan cara apa?
menampilkan diri sebagai guru yang galak di depan murid-murid. 在这种情况当中，这个老师他为了要表现他的威严，就在学生们面前很凶，装出很凶的样子。 Tidak begitu dengan Yesus. 但是耶稣不是这样。 Kalau Alkitab mencatat bahwa Yesus dikenal, dilihat oleh pendengarnya sebagai orang yang mengajar dengan otoritas, bukan ditampilkan dengan dia tampil sebagai guru yang galak. 如果圣经说众人都很稀奇他的教训，不是因为耶稣表现出很凶的样子。 Ada lagi saudara-saudara guru lain yang mencoba tampil supaya dia kelihatan punya kuasa, punya otoritas. 还有别的一些老师，为了在学生面前表现出很有威严的样子， Dia tampil dengan suara yang berwibawa. 然后装出很有威严的声音。 Misalnya dia memanggil anak-anak, anak-anak sekalian. 比方说，他同学们 Tampil seolah-olah dia begitu berwibawa. 为了表现出他很有威严， Yesus punya otoritas sebagai guru, tetapi dia tidak menampilkan dirinya dengan cara-cara seperti itu. 耶稣有权柄，但是他不是用这些方法来表现出来。 Lalu apa yang dimaksud Alkitab Yesus mengajar sebagai orang yang punya otoritas? 那么圣经说，耶稣教训他们，正像有权柄的人，是什么意思呢？ Otoritas Yesus sebagai guru ditunjukkan dengan cara dia sendiri menghidupi, melakukan, dan mencontohkan apa yang diajarkannya. 耶稣的教训有权柄，是因为他自己，有榜样，他自己活出，他自己实行出他所教导的。 Itu yang membedakan Yesus sebagai seorang guru dengan ahli-ahli Taurat sebagai guru. 这就是耶稣身为一个教师和犹太人的文士身为教师的不同点。 Dua-duanya guru. 他们都是教师， Yesus guru, 耶稣是教师， ahli Taurat guru. 文士们也是教师。 Yesus mengajar, 耶稣教导， ahli Taurat juga mengajar. 文士们也教导。 Tapi kenapa pendengar pada waktu itu begitu kagum kepada Yesus? Karena Yesus mengajar dikatakan sebagai orang yang punya otoritas. 但是为什么当时听耶稣教训的人，他们觉得稀奇？因为他正像一个有权柄的人。 Ternyata otoritas pada diri Yesus sebagai guru dibuktikan atau ditunjukkan dengan cara dia melakukan apa yang dia ajarkan. 原来耶稣有权柄，因为他实行他所教导的。 Ahli-ahli Taurat mengajar tetapi tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. 文士们他们也教导，但是他们没有做他们所教导的。 Kalau kita lihat satu bagian Alkitab misalnya di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 14. 如果我们看一处圣经，在约翰福音13章14节， Di dalam Injil Yohanes pasal 13 bercerita tentang Yesus membasuh kaki murid-muridnya. 约翰福音13章讲到耶稣洗门徒的脚。 Di ayat ke-14 di situ dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. 约翰福音13章13、14节，你们称呼我夫子，称呼我主，你们说的不错，我本来是，我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。 Saudara, di situ Tuhan Yesus bukan hanya sekedar memerintahkan murid-muridnya, "Hei, kalian saling membasuh kaki ya." 耶稣不单单是吩咐门徒们，你们要彼此洗脚啊， Tidak. 没有，
Tuhan Yesus berkata, aku membasuh kakimu, aku yang adalah guru. 但是耶稣说：“我是你们的主，你们的夫子，尚且洗你们的脚。” Jadi kalau aku saja membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki sesamamu. 如果连我都愿意洗你们的脚，你们也当彼此洗脚。 Saudara, ini yang membuat pendengar begitu kagum kepada Yesus sebagai guru. 这就是为什么听众们对耶稣身为教师非常的敬佩。 Guru-guru agama Yahudi, ahli-ahli Taurat bisanya cuma memerintah, kalian mesti begini, kalian mesti begitu, kalian lakukan ini, kalian jangan lakukan itu. Tetapi mereka sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. 犹太人的宗教师或者文士们，他们只告诉民众：你们要这样行，你们必须做这些，必须这样做。但是他们自己没有去实行他们所说的教导。 Tapi kalau Yesus mengajar, 但是如果耶稣教导的时候， dia tidak sekedar bilang, hei, kamu basuh kaki ya. 他不只是说你们要彼此洗脚啊， Tapi Yesus berkata, aku yang adalah gurumu, aku membasuh kakimu. 但是耶稣说：“我是你们的夫子，你们的主，我尚且洗你们的脚。” Saudara, guru-guru agama Yahudi hanya mengajar dengan kata-kata. 犹太人的文士，他们只用口头、用语言教导。 Tetapi Yesus mengajar murid-muridnya dengan hidupnya atau melalui hidupnya. 但是耶稣教导是通过他的生活，他通过他自己的生命表现出来， Melalui perbuatannya, 通过他的行为， melalui keteladanannya. 通过他的榜样。 Dan inilah yang membuat orang sangat kagum kepada Yesus yang adalah guru. 所以众人对耶稣这位教师是非常的敬佩。 Nah, Bapak Ibu, berangkat dari pemahaman ini bahwa Yesus kalau ngajar bukan hanya dengan kata-kata, tetapi dia mengajar dengan hidupnya. 所以弟兄姐妹们，我们要记得，耶稣教导不是用口头、用语言而已，但是他是用他整个的生命活出来。 Hari ini saya mau mengajak jemaat untuk melihat keterangan Alkitab bagaimana Yesus yang mengajar dengan hidupnya itu, bagaimana dia mengajar murid-muridnya. 今天我们要从圣经来学习来看，耶稣是怎样用他的行为来教导门徒们。 Apa yang menjadi fokusnya pada waktu dia mengajar? 他教导的时候，什么是他的焦点？ Dan bagaimana Yesus melakukan tugasnya sebagai seorang guru. 而且耶稣怎样去实行他身为教师的责任？ Saudara, hari ini kita membaca Injil Markus pasal 3 ayat 14. 今天我们看马可福音3章14节。 Saya bacakan sekali lagi dan mohon Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayat ini, bunyinya begini. 我读的时候，请大家仔细的听。 Dia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. 他就设立12个人，要他们常和自己同在，也要差他们去传道。 Tentu ayat ini berbicara tentang Yesus memanggil murid-muridnya untuk pertama kali. 这一节经文是讲到耶稣第一次选召门徒的时候， Ada Petrus, ada Andreas, ada Yohanes, ada Yakobus dan teman-temannya yang lain. 12 orang. 有彼得、安德烈、雅各、约翰，一共12个人。 Nah, yang menjadi menarik untuk kita perhatikan di dalam ayat itu, di situ dikatakan Yesus memanggil atau menetapkan 12 orang untuk menjadi murid, dikatakan untuk menyertai dia. 我们注意看这一节经文，他就设立或者选召12个人，要他们常和自己同在。 Kenapa untuk menyertai Yesus? 为什么要常和耶稣同在呢？ Apakah Yesus kesepian sehingga dia memanggil orang, ayo ikut aku,
sertai aku. Apakah dia butuh teman? 是不是耶稣太寂寞了，或者他需要人陪伴？来呀，来呀，来跟我在一起。 Apakah dia butuh seorang asisten untuk menolong dia di dalam pelayanan? Mari ikut aku butuh bantuanmu. 是不是他需要一个助理来帮助他的服侍？来呀，你来帮助我，我需要你。 Saudara, untuk menemukan jawaban kenapa Yesus memanggil orang untuk menyertai dia, kita akan melihat dari Injil Lukas pasal 6 ayat 40. 为了要知道为什么耶稣呼召门徒来跟随他，我们要看路加福音第6章40节。 Di dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 40, di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. 路加福音6章40节，这里耶稣说：“学生不能高过先生，凡学成了的，不过和先生一样。” Saya ingin mengajak Bapak Ibu memperhatikan kalimat yang bunyinya telah tamat pelajarannya. 请大家注意，学成了。 Di dalam bahasa Indonesia dipakai kalimat itu ya. Seorang murid nggak sama dengan gurunya, kata Yesus. 耶稣 Tapi 说 kalau murid ini sudah tamat pelajaran, dia akan jadi sama seperti gurunya. 一个学生不能和先生一样，但是当他学成了，他毕业的时候，他可能可以和先生和老师一样。 Di dalam terjemahan Alkitab berbahasa Inggris dipakai istilah fully trained. Seorang yang sudah dilatih dengan lengkap. 在英文的圣经说是已经成全了、完全了他的装备。 Saudara, di dalam bahasa Indonesia ataupun di dalam bahasa Inggris sama-sama memunculkan kesan bahwa untuk menjadi murid, seseorang itu harus mengikuti suatu mata pelajaran sampai selesai. 这里给我们看到，一个学生为了要毕业，他必须经过所有的课程，一直到完成。 Sebab kalimatnya bunyinya apa? Seorang kalau dia sudah tamat pelajarannya, jadi kesan kita adalah kalau mau jadi murid Yesus, kita harus mengikuti sebuah modul atau sebuah mata pelajaran dari awal sampai selesai. Nah, baru setelah selesai kita akan jadi sama seperti gurunya. Kesan yang muncul begitu. 这里给我们一个印象，反学成了的，就是说我们要经过一个课程的训练，从开始到结束，一直到最后，我们毕业了、学成了，就达到了某一个程度。 Padahal kalau kita memeriksa di dalam bahasa asli Perjanjian Baru, di dalam bahasa Yunani, maknanya sebetulnya bukan itu. 但是如果我们看希腊文的原文，它的意思不是这样。 Di dalam bahasa Yunani hanya menggunakan satu istilah, yaitu istilahnya bunyinya katartizo. 在希腊文的原文只用了一个词，就是 katartizo。 Apa artinya kata itu, katartizo? katartizo 是什么意思呢？ Saya coba cek di dalam kamus, artinya itu banyak, tetapi sebetulnya menunjuk kepada makna yang sama. 我查了字典，它有很多意思，但是都是指向一个意思。 Katartizo yang pertama berarti to prepare, mempersiapkan. katartizo 的意思就是预备， Mempersiapkan. 要预备。 Yang kedua artinya to equip, memperlengkapi. 第二就是装备， Yang ketiga artinya being fixed, membetulkan atau dibetulkan. 第三就是修理或者修复， Being restored, diperbaharui. 修复它。 Being repaired, dibetulkan atau dikoreksi. 改正或者纠正它。
made complete, artinya disempurnakan, dibuat lengkap. 使他可以完整，可以成全，可以完全完备。 Makna yang terakhir adalah made perfect, disempurnakan. 最后一个意思就是让他可以成为完全。 Jadi kalau kata itu kita masukkan ke dalam ayatnya akan bunyinya begini. 如果我们把这个意思放在这一节经文里， Seorang murid nggak sama dengan gurunya. 学生不能高过先生。 Tapi kalau murid ini sudah diperlengkapi, 但是如果这个学生已经受到了装备， kalau murid ini sudah dipersiapkan, 这个学生已经被预备好了， kalau murid ini sudah dikoreksi, 这个学生已经被纠正过来了， kalau murid ini sudah disempurnakan, 这个学生已经让他可以成为完全的， maka satu ketika murid ini akan sama dengan gurunya. 那么到了某一个程度，这个学生就会像他的先生或者他的老师一样。 Dari ayat itu kita mendapatkan satu keterangan. Yesus kalau mengajar muridnya itu apa yang dia lakukan? 所以从这节经文，我们可以看到，耶稣教导门徒的时候，他做了什么？ Sebagai guru, ternyata Yesus menyiapkan murid-muridnya, 身为老师，耶稣就预备他的门徒们， memperlengkapi mereka, 装备他们， membetulkan, mengoreksi mereka, ada yang gak benar dibetulkan oleh Yesus. 如果他们有什么错误，就改正他们，纠正他们。 Bahkan sebagai guru, Yesus menyempurnakan hidup murid-murid untuk diarahkan kepada satu standar, yaitu harus hidup seperti Dia. 并且耶稣改变门徒们的生活，朝着一个更完全的标准目标，那就是效法像耶稣一样。 Bapak Ibu, dari situ kita tahu kalau begitu pengajaran Yesus sebagai guru bukanlah bersifat informasi. 所以从这里我们知道，耶稣的教导不只是头脑的知识。 Kalau guru mengajar sifatnya informasi, dia hanya menyampaikan materi-materi pelajaran untuk dimengerti, untuk dipahami, untuk dihafalkan. Itu informasi. 如果一个老师只是灌输给学生这个头脑的知识，只是给他们资讯，要他们背起来，让他们来充实他们的头脑，这就是知识的教导。 Yesus bukan begitu. 但是耶稣不是这样， Fokus pengajaran Yesus adalah transformasi. 耶稣教导的焦点就是生命的改变。 Yakni mengubah hidup murid-muridnya supaya kelak mereka hidup serupa seperti Dia. 就是要改变门徒们的生活，让他们以后可以效法耶稣，像耶稣一样。 Inilah yang kita sebut sebagai kemuritan atau discipleship. 这就是我们所谓的门徒训练。 Apa artinya saudara-saudara kemuritan atau discipleship? 门训或者门徒训练的意思是什么？ Discipleship artinya belajar menjadi seperti Yesus. 门徒训练就是说，我们学习要像耶稣一样。 Sementara kalau Bapak Ibu tahu, rabi-rabi Yahudi, rabi ini kan guru ya, rabi Yahudi kalau ngajar, murid-muridnya disuruh menghafal isi kitab Taurat. 如果是犹太人的拉比或者教师，他们教导的时候，就是要所有的学生都背律法书。 Guru-guru Yahudi selalu tekanannya adalah supaya murid-muridnya mengerti apa artinya hukum Taurat. Tidak boleh bekerja pada hari Sabat, harus begini, harus begitu. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Itu tekanan dari rabi-rabi Yahudi sebagai guru. 犹太人的拉比，他们教导的重点就是要学生们都背
把律法书背得滚瓜烂熟，就是在安息日不可以做工，或者要这样做，要那样做，这一些教条律法。 Sebagai guru, Yesus juga memberikan banyak informasi karena dia berceramah, dia menceritakan perumpamaan, dia berkhotbah. 身为教师，耶稣也教导知识，因为他也讲道，他也讲许多的比喻来教训人。 Tetapi dia tidak berhenti sampai di situ. 但是他并不停止在这里。 Tujuan Yesus pada akhirnya adalah supaya murid-muridnya dikoreksi, disempurnakan, dibentuk, diperlengkapi, supaya makin lama murid-muridnya akan makin menjadi seperti dia. 耶稣最终的目标就是让门徒可以被装备、被修复、修理，他们可以成全完备、被改正，最后可以学像耶稣的榜样一样。 Sekarang mari kita kembali kepada Markus pasal 3 ayat 14. 我们再回到马可福音3章14节。 Kalau gitu kenapa ketika Yesus memilih 12 orang untuk menjadi murid, Yesus memilih mereka supaya mereka menyertai dia? 为什么耶稣选择了这12个人，要他们常和自己同在呢？ Saudara, sekali lagi bukan karena Yesus kesepian. 再一次，不是因为耶稣太寂寞了， Bukan karena Yesus butuh teman. 不是因为他需要有陪伴， Tapi menyertai dia maksudnya adalah supaya dalam kedekatan itu murid-murid bisa belajar dari Yesus. Bukan hanya belajar mendengar khotbah, tetapi belajar dari hidupnya Yesus sendiri. 但是他要门徒们和他在一起，是在这个亲密的相处当中，使门徒们可以学习他的榜样，学习他的生活方式，使他们可以像他一样。 Waktu Yesus berhadapan dengan orang-orang yang membenci dia, murid-murid yang ada dekat dengan Yesus bisa melihat kalau Yesus berhadapan dengan orang yang membenci, responnya harus seperti apa. 当耶稣面对那些仇恨他的人的时候，门徒们可以看到你怎么样面对仇视你的人，耶稣怎么样去回应他们。 Dalam kedekatan itu murid-muridnya bisa melihat kalau Yesus sedang menghadapi pencobaan, harus bagaimana menghadapi pencobaan. 因为有亲密的相处，所以可以看到，当耶稣面对试探的时候，应该怎么样去面对、去克服这些试探。 Sehingga saudara-saudara 3,5 tahun dekat dengan gurunya, murid-murid itu belajar bukan hanya dari kata-kata Yesus, tapi dari hidup Yesus. Dan kemudian mereka belajar untuk melakukan seperti yang Kristus lakukan. 所以在3年半和耶稣相处的时间当中，门徒们可以学习从耶稣身上学习到他的生活榜样，使门徒也可以学习要怎么样像耶稣一样生活。 Saudara, ada seorang penulis buku yang bernama Max Lucado. 有一位作家叫做 Max Lucado， Bukunya berjudul Just Like Jesus. 他写了一本书《学像耶稣》。 Dia berkata begini, 他这 dua 样说。 orang yang berjalan bersama, 他这样说：2个人在一起行走， yang sering mendiskusikan atau memikirkan hal yang sama, 如果他们常常谈论并且思想同样的事， lama-kelamaan akan mempunyai pola pikir yang sama, 久而久之，他们就会有同样的思维方式， merasa yang sama, 感受到同样的感情， dan bertindak yang sama. 并且行出同样的行为。 Dan itulah yang dilakukan Yesus. 这就是耶稣所做的。 Untuk mentransformasi 12 orang muridnya ini, 为了要改变这12个门徒的生命， Yesus memanggil 12 orang untuk bersama-sama dengan dia, menyertai dia. 耶稣选召了12个人，要与他在一起， Supaya 12 orang ini mendengar perkataannya, 使这12个人听到他
他所说的话， melihat teladan-teladan yang ditunjukkannya, 看到他所表现出来的榜样， menyerap nilai-nilai dan prinsip-prinsip Yesus, 并且吸收耶稣的价值观和原则， sehingga pada akhirnya mereka, murid ini, akan jadi sama dengan gurunya, kata Tuhan Yesus. 耶稣说这样，最后这些门徒都可以学像他一样。 Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, menjadi seperti Yesus itulah yang menjadi fokus pengajaran Tuhan Yesus. 主耶稣教导的中心点、焦点就是让门徒们可以学像他。 Bahkan ide itu bukan hanya terdapat di dalam kitab-kitab Injil, 这个思想不单单是在福音书里， tetapi di sepanjang Alkitab, perintah untuk menjadi seperti Yesus itulah yang Allah paling rindukan terjadi dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. 但是从整本圣经，上帝所渴望的就是让你和我们都可以学像耶稣。 Misalnya kita perhatikan perkataan Paulus, saya akan sebutkan ayatnya, Bapak Ibu boleh tulis, nanti di rumah boleh buka. Di dalam Efesus 5 ayat 1, 比方说保罗所说的，在以弗所书第5章第1节， Paulus berkata begini, kalau di dalam bahasa Indonesia ayat Efesus 5 ayat 1 bunyinya, jadilah penurut-penurut Allah. 这里保罗说，所以你们该效法上帝。 Kalau di dalam bahasa Inggris ayat itu bunyinya, be imitators of God. 效法上帝， Jadilah imitator, orang yang meniru, yang mengimitasi Allah. 我们要学像上帝，我们要效法上帝。 Contoh kedua, di dalam Galatia 4 ayat 19. 第二个例子，在加拉太书第4章19节， Paulus berkata begini, hai anak-anakku, karena kamu, aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. 加拉太书4章19节，我小子啊，我为你们在受生产之苦，这等到基督成形在你们心里。 Paulus rela membayar harga di dalam pelayanannya. Tujuannya apa? Supaya jemaat di Galatia mengalami sampai rupa Kristus nyata di dalam hidup mereka. 保罗甘愿在他的侍奉中付代价，因为他渴望在加拉太的信徒们能够让基督在我们的心里成形。 Menjadi seperti Kristus itulah yang Allah sangat rindukan, Bapak, Ibu, dan saya alami. 弟兄姐妹们，上帝非常的渴望我们可以学像基督。 Dan itulah yang menjadi fokus pengajaran Yesus sebagai guru. Bukan supaya Bapak Ibu banyak tahu, tetapi supaya kita berubah menjadi seperti Dia. 这也是耶稣基督教导的焦点，不是让我们增加很多的知识，但是要我们学他的榜样，好像他一样。 Saudara, kalau demikian pengajaran atau penekanan pelayanan Yesus sebagai guru, maka kira-kira profil murid seperti apa yang cocok untuk belajar dari Yesus yang mengajar dengan cara demikian? 如果耶稣身为教师的教导重点是这样的话，那么我们成为他的门徒、他的学生，应该像什么样才能够符合这样的老师呢？ Saudara, profil murid yang belajar dari Yesus tidak pernah dikaitkan dengan kemampuan intelijensi. 耶稣的门徒从来没有和他的头脑的智力为条件， Tidak dikaitkan dengan kepinteran atau kepandaian dalam bidang-bidang tertentu. 也没有关系到我们在某个方面的技能。 Misalnya saudara-saudara, kita tahu ada seorang dosen, seorang profesor yang sangat pinter,
kita pasti akan berpikir, oh kalau mau jadi muridnya profesor ini, memang harus orang yang cukup pinter untuk bisa jadi muridnya dia. 比方说，我们知道有一个很出名的教授或者博士，我们就想要成为这样出名的教授的学生，应该是有特殊的这个智力、聪明、智慧。 Tidak demikian. Untuk menjadi seorang murid Kristus bukan kepinteran atau kemampuan intelijensi yang dibutuhkan. 但是要成为耶稣的门徒，不是头脑的智力，所能够成为这个条件的。 Saya akan membacakan penggalan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 50 ayat 4. Ternyata inilah kualifikasi yang dibutuhkan oleh muridnya Yesus. 我要读在以赛亚书50章第4节，这就是耶稣门徒的条件。 Yesaya pasal 50 ayat keempat, di dalam penggalan kalimatnya berbunyi begini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 这里说到，主每早晨提醒我的耳朵，使我能听像受教者一样。 Kata mendengar di dalam ayat itu, di dalam bahasa Inggris bukan berasal dari kata to hear. 这个听在原文或者在英文的圣经，不是单单听而已， Tetapi dipakai kata to listen. 但是你要听，你要聆听，也要听到，仔细的听。 Saudara mendengar, tetapi saudara belum tentu mendengarkan. 有时 Setuju? 候我们听而不闻， Ada suara, kita bisa dengar. Tapi belum tentu kita sedang mendengarkan suara itu. Mendengarkan artinya mendengar dengan penuh ketelitian, mendengar dengan penuh perhatian. Itu artinya to listen. 我们可以听到有声音，但是我们不知道他在说什么。这里所说的聆听，就是要仔细的听，听到他说什么，什么意思。 Maka murid yang cocok untuk menjadi muridnya Yesus adalah dia yang betul-betul bersedia mendengarkan apa yang Yesus katakan. 所以， Terbuka, rendah hati, taat mengikuti apa yang Yesus ajarkan. 一个要成为耶稣门徒的人，他必须愿意仔细的聆听，全心全意的听，听到明白了，并且有顺服的心和谦卑的心去实行。 Sehingga sedikit demi sedikit hidup kita diubah. Makin lama makin menjadi seperti Yesus. 以致久而久之，渐渐的，我们的生命可以被改变，越来越像耶稣。 Bapak Ibu, saya ingin menutup khotbah ini dengan mengajukan satu pertanyaan untuk kita refleksikan. 弟兄姐妹们，我要提一个问题来结束我今天的讲道，让我们大家一起来思想。 Bapak Ibu murid-murid Yesus bukan? 弟兄姐妹们，你们都是耶稣的门徒吗？ Bapak Ibu murid-murid Yesus? 我 Ya, 们是不是耶稣的门徒呢？ kita semua murid-murid Yesus bukan? 我们大家都是耶稣的门徒。 Kita mengaku Yesus adalah guru kita bukan? 我们承认耶稣是我们的老师。 Permasalahannya begini. 现在问题是， Sebagai murid Yesus, kita mungkin punya banyak pengetahuan tentang Yesus. 身为耶稣的门徒，也许我们拥有很多关于耶稣的知识， Kita punya banyak pengetahuan tentang isi Alkitab. 我们对圣经的内容知道了很多， Kita punya banyak pengetahuan tentang doktrin-doktrin Kristen. 我们对基督教的教义知道了很多。 Tapi mengapa kita yang adalah muridnya Yesus ternyata tidak mengalami hidup kita makin mirip dengan Yesus? 但是为什么
我们没有经历到我们的生命越来越像耶稣呢？ Itu yang ironis. 这是一件很讽刺的事。 Pasti ada sesuatu yang salah dari cara kita belajar dari Yesus. 那么在我们学习耶稣方面，一定发生了错误。 Di mana salahnya? 错误在哪里呢？ Selama ini kita hanya belajar tentang Yesus. 我们一向以来只学习关于耶稣， Tetapi kita tidak belajar dari Yesus. 但是我们没有从他身上学习。 Kalau belajar tentang Yesus, kepala kita ini bisa penuh, kita bisa tahu banyak hal tentang Yesus. 如果我们只学习关于耶稣的知识，我们的头脑可以知道很多。 Tapi belajar dari Yesus 但是从耶稣身上学习， atau belajar seperti Yesus, 或者学习像他一样， yang berubah bukan cuma isi kepala, 改变的不只是我们的头脑， tapi hidup kita yang diubahkan. 但是我们的生命会被改变。 Kalau betul kita adalah murid, mestinya kata-kata kita makin lama makin mirip dengan kata-kata Yesus. 如果我们真的是耶稣的门徒的话，那么我们所说的话应该越来越像耶稣所说 Kalau 的。 belajar dari Yesus itu berarti tindakan-tindakan kita makin mirip dengan tindakan-tindakan Yesus. 如果我们向耶稣学习的话，那么我们的行为应该是越来越像耶稣所做的。 Kalau belajar seperti Kristus, maka hidup kita makin lama makin serupa dengan Kristus. 如果我们真的学像耶稣的话，那么我们的生命、我们的生活应该是越来越像耶稣。 Mari kita berdoa, saudara-saudara. 让我们祷告， Tuhan, ampunilah kami murid-murid-Mu. 主啊，求你赦免我们这些门徒。 Kami menyebut diri kami sebagai murid-murid-Mu dan memanggil Engkau sebagai guru kami. 我们称呼你夫子，我们承认我们是你的学生。 Seringkali kami merasa puas dan bangga dengan kami boleh mengetahui banyak hal tentang Yesus. 我们常常因为知道了许多关于耶稣的事情而引以为豪。 Kami punya banyak pengetahuan tentang isi Alkitab. 我们对圣经的内容知道了很多， Kami punya banyak pengertian tentang doktrin-doktrin Kristen. 我们对基督教的教义也知道了一些。 Padahal sesungguhnya hari ini kami belajar tentang Yesus yang adalah guru. 但是我们今天学习耶稣，我们的教师， Yang mengajar bukan semata-mata demi pengetahuan, 教导我们不只是为了头脑的知识而已， tetapi Engkau ya Yesus yang adalah guru mengajar supaya terjadi perubahan di dalam hidup para murid. 但是耶稣身为教师，教导我们要改变门徒，我们身为门徒的生命， Berubah supaya semakin mirip dengan Engkau. 改变我们，使我们可以越来越像你。 Ampuni kami Tuhan, murid-murid-Mu yang ternyata kami dapati hidup kami masih jauh sekali dari mirip dengan Kristus. 求主赦免我们，我们发现我们的生活还是距离你非常非常的遥远。 Waktu kami berkata-kata, kata-kata kami tidak seperti kata-kata Tuhan Yesus. 当我们说话的时候，我们的言语不像耶稣的说话。 Waktu kami bersikap dan bertindak, ternyata sikap dan tindakan kami sangat berbeda dengan sikap dan tindakan Tuhan Yesus. 我们的行为举止态度完全不像耶稣的榜样。 Ampuni kami Tuhan. 主啊，求你赦免我们。 Pagi ini sebagai murid-murid-Mu kami kembali ingin belajar seperti Yesus. 今天早晨，我们身为你的学生，我们愿意学像耶稣， Bukan sekedar belajar tentang Yesus,
不只是学习关于耶稣， tapi kami ingin belajar dari Yesus. 但是我们要向主学习榜样。 Ubahkanlah hidup kami supaya makin menjadi serupa dengan Engkau. 求主改变我们的生命，使我们真的能够越来越像主。 Kami bersyukur berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Guru Agung kami. 我们感恩祷告，是奉我们的伟大的老师耶稣基督。 Amin. 阿门。 Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami agar kami dapat belajar dari Yesus. Bukan belajar tentang Yesus. Biarlah Engkau mampukan kami agar kami dapat menjadi murid-murid yang pada akhirnya menjadi seperti Yesus. Bapak, kami berdoa buat di antara kami yang berprofesi sebagai guru. Biarlah Tuhan terus pimpin kami agar kami dapat menjadi seorang guru yang seperti Yesus. Biarlah Tuhan mau pakai kami dengan kapasitas kami sebagai seorang guru. Kami juga berdoa buat setiap kami semua bahwa kami juga adalah sebetulnya seorang guru di rumah kami. Kami menjadi guru bagi anak-anak kami, bagi cucu-cucu kami. Biarlah Tuhan yang sudah memberikan orang-orang di rumah itu, di rumah kami, baik itu anak-anak, cucu-cucu. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang bisa membawa mereka untuk menjadi anak-anak yang diajar mengenal Tuhan Yesus, bahkan akhirnya memiliki hidup seperti Yesus. Bapa Surgawi, kami percaya Engkau terus menolong kami dan kami punya guru agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tolong kami, pakailah kami dan mampukan kami agar kami dapat menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Kami bersyukur juga buat setiap pekerjaan, setiap usaha, setiap hal yang kami miliki dalam kehidupan kami yang bisa menghasilkan uang. Pekerjaan apapun yang Tuhan sudah berikan kepada kami, usaha, baik sebagai pemilik perusahaan, sebagai karyawan di sebuah perusahaan, biarlah Tuhan terus pakai kami, agar kami dapat bekerja dengan baik, agar kami dapat melakukan semuanya itu sebagai seorang murid Tuhan, dimanapun kami berada. Kami berdoa buat setiap kami yang mungkin sedang bergumul dengan kesehatan kami. Kami terus berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menjamah, dan Tuhan menyembuhkan kami. Bapa Surgawi, hanya Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pertolongan kami. Dan biarlah kami mau terus bergantung, berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang tidak bisa menjamin hidup kami ini, kami punya jaminan yang pasti, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Bapak, kami mendoakan untuk negara kami Indonesia, terus menyerahkan presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran menteri, bahkan sampai kepada pemimpin di daerah. Kiranya Tuhan yang terus memakai mereka, memampukan mereka dengan hikmat bijaksana, membawa bangsa ini, membawa masyarakatnya, penduduknya, untuk menjadi bangsa yang hidupnya semakin baik, semakin baik. Kami percaya Tuhan dengan proses yang sedang berlangsung di negara kami ini, Engkau terus mengontrol dan Engkau terus memberikan jaminan kepada setiap anak-anak Tuhan. GPMRI di berbagai tempat di Indonesia, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan. Tuhan terus menjaga, memelihara, dan bahkan dimanapun mereka berada, setiap orang bisa melihat garam dan terang itu
di tengah-tengah mereka. Bapa, kami terus menyerahkan GPMRI dengan segala rencana-rencana ke depannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semuanya ini hanya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Allah Bapa senantiasa melihara hidup kita dan berkat-Nya selalu berkecukupan bagi kita. Marilah kita mengucapkan hati, kita akan menyampaikan persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan bisa disampaikan melalui QRIS, scan QRIS, ataupun kotak persembahan di belakang bagi mereka yang di gedung gereja ini. Atau bagi saudara-saudara yang di rumah bisa melakukan transfer ke rekening gereja. Kita menaikkan pujian dengan segenap hatiku. Bangkit berdiri menyanyikan sekali lagi. Dengan penuh pengucapan syukur kami ingin menyampaikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Persembahan ini kami berikan dengan penuh sukacita sebagai ucapan syukur kami atas penyertaan-Mu dan pemeliharaanmu dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, mempunyai Tuhan yang begitu mengasihi kami, Tuhan yang begitu memperhatikan kami, sehingga kami hidup dengan berkecukupan di dalam Engkau. Tuhan, biarlah melalui persembahan ini kami boleh belajar ya Tuhan, untuk taat, mengambil bagian di dalam melayani Engkau, mengambil bagian di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan, melalui gereja. Kiranya Engkau saja yang berkenan menerima persembahan kami ya Tuhan, karena kami berikan ini ya Tuhan dengan sepenuh hati sebagai ucapan syukur dan terima kasih kami. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah yang kekal, anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus beserta dengan saudara-saudari sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Ada beberapa warta yang perlu kita perhatikan. Namun sebelumnya kita akan menyambut ada yang baru pertama kali datang. Yang pertama adalah Ibu Fong Chumei. Ada Ibu Fong Chumei? Ya. Lalu yang kedua Ibu Ruang Peicing. Ruang Peicing. Ada di depan sini di kursi roda. Ya. Kami menyambut ibu-ibu untuk bisa datang dalam ibadah di gereja kami pada setiap hari Minggu jam 7 pagi atau jam setengah 10 pagi. Mungkin ada lagi yang hadir yang belum saya sebutkan namanya. Kalau ada silakan berdiri. Oh iya, Pak Akwan silakan berdiri di belakang. Ya. Ya. Pak Akwan selama 11 tahun harus mendampingi istrinya sakit. Dan beberapa hari yang lalu Tuhan sudah memanggil istrinya kembali kepada Tuhan. Kami menyambut Pak Akwan untuk datang kembali bersama-sama dengan kami beribadah. Ya, welcome untuk Pak Lazarus, Ibu Yuanita yang dari Australia ya. Saudara-saudara, yang pertama yang saya sampaikan adalah pertama itu ucapan terima kasih kepada Bapak Pendeta Irwan Hidayat. Beliau adalah dosen STT Amanat Agung yang telah menyampaikan firman Tuhan tadi pagi jam 7 dan hari ini jam setengah 10. Kiranya Tuhan memberkati Bapak dengan pelayanan dan Tuhan percayakan. Lalu yang kedua, kita mengucap syukur salah seorang hamba Tuhan kita yaitu Guru Injil Yemima Ayu Angela. Kemarin hari Sabtu telah diwisuda di STT Amanat Agung. Kita mengucap syukur, kita mendoakan supaya Tuhan memakai Guru Injil Yemima semakin baik lagi di dalam pelayanannya di tempat kita bersama-sama dengan kita. Yang ketiga adalah berita duka cita. Ya, telah kembali ke rumah Bapa di surga, Saudara Hau Kilian. Almarhum adalah ayah dari Saudara Yudi Lawadinata, ya, guru sekolah minggu kita pada hari Sabtu yang lalu tanggal 3 September. Nah, kiranya Tuhan Roh Kudus memberikan penghiburan dan setiap kita semuanya turut berduka cita kepada Lause Yudi dan keluarga yang berduka. Lalu yang berikutnya adalah berita sukacita, yaitu telah lahir seorang putra, anak ketiga putra pertama yang bernama Win Ngaserin, yaitu anak dari Saudara Iwan Ngaserin dan Saudari Susiana pada hari Jumat tanggal 9 September yang lalu. Semua jemaat majelis mengucapkan turut berbahagia dengan keluarga Iwan Ngaserin.
Nah, yang berikutnya adalah untuk minggu depan kita akan kembali beribadah. Kita akan mendengarkan khotbah dengan tema bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Guru Injil Roslani Eman, baik jam 7 maupun jam setengah 10. Ada 2 pertanyaan yang kita akan renungkan untuk mempersiapkan hati kita pada minggu depan. Yang pertama adalah, silakan ya, apa artinya kita bercahaya seperti bintang-bintang di dunia? Lalu bagaimana kehidupan kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia? Siapkan hati kita untuk minggu depan kita datang beribadah. Demikianlah warta kita pada pagi hari ini. Kita berdoa teduh.